होगी वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि सारे मामलात को देख रहे हैं, वो हमारे लिए एक रोशनी की किरण है और सारा कुछ देख रहे हैं। अब उनके कहने पे क्या वो करें, कहाँ वो ऐसी बातें करते हैं, कहाँ वो सजदे कर रहे होते हैं, कहीं वो अपना ट्रेडमार्क लेकर ये क्या कहते हैं टीवी प्रोग्राम्स में बैठे हुए होते हैं। मैं अभी मोहम्मद साहब की बात और उससे पहले एक बात चल रही थी, अब वो पुरानी बात है, वो तो फिर हो जाएगी कि वापस से मतलब आइन और ये जो अभी कहा था कि जलसे ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हमने इनके एहतजाज भी देखे, हमने बंदे भी देखे सुप्रीम कोर्ट की गेट के ऊपर चढ़ते हुए, फिर हमने सानिया मॉडल टाउन भी देखा, फिर जो यहाँ पर अभी कल मंडी बहाउद्दीन में अभी पिछले 3-4 दिन से हुआ, और जो पूरे पंजाब में फसाइयत चल रही है वो भी हमने देखा। वो सारी चीजें देखी, फिर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है हमारे मुर्तजा खान जतोई पे मोटरसाइकिल 3,500 और बकरी चोरी का, जो एशिया के सबसे बड़े जमींदार हैं, 3,500 एकड़ और उससे ज्यादा के मालिक हैं, वो एक बकरी चोरी करेंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी मोहम्मद साहब आपने कहा ना कि हम इलेक्शन जल्दी मांगते हैं या वो, तो जो भी नाजरीन सुन रहे हैं या आपके भी ये क्लिप जरूर किसी को सुना दीजिएगा कि जो जो पार्टी इसमें इस एहतजाज में ये अलायंस में शामिल होना चाहती है वो बैठ के सीरियस नोट पे इस पे गुफ्तगू करे। ये जज्बाती बात है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं और वो 4 महीने में दे भी देंगे। जो इतना खड़ाग पाल कर जिन्होंने हुकूमत ली, जिन्होंने इतनी मेहनत से फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदला, जिन्होंने रावलपिंडी कमिश्नर को पागल डिक्लेयर करके उनके बयानात से छोड़ी, और वो सारा कुछ ये आसानी से आपके हाथ में दे देंगे, ओ अच्छा गलती हो गई अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जहाँ 77 साल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, 3 महीने में अलायंस ऐसा क्या कर लेगा, जादू की छड़ी घुमाएगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे देंगे। वो कहते हैं ना कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कोई आंच ना आए। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपको बादशाह को सेफ वे देना पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें चलेंगी। तो ये जो सारा इत्तेहाद बन रहा है, मैं इधर से भी सुनती हूँ, उधर से भी सुनती हूँ, मीटिंग्स में भी आई हूँ, तो पर मुझे समझ नहीं आती कि माशाल्लाह सब सीनियर सियासतदान हैं, किसी पॉइंट पे गौर नहीं करते। और शायद आप अभी जो पिछले 1 हफ्ते से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वो आप लोगों के लिए एक पैगाम है, वो हमारे लिए एक पैगाम है। उस पैगाम को कोई समझ नहीं रहा और सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं कि हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। तो मेरा इस मीडिया के थ्रू इन सब से एक आर्जाना रिक्वेस्ट है, मौलाना साहब हैं, जमात इस्लामी है, हमारी पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, बैठ के सोच समझ के मुखलिसाना इन दिमाग वाला मशवरा, जज्बाती फैसला नहीं कि 5 महीने में ये हो जाएगा। जो इन्होंने यहाँ पर जजेस लगाए हैं, सदीक जान की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट से पहले हमें पता था, जो यहाँ सिंध हाई कोर्ट से जजेस गए हैं, जो उन्होंने इलेक्शन में किए हैं, कि 3 माह में सारा कुछ कैसे रिवर्स हो जाएगा। जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में यहाँ सिंध की बात करूं तो अपने लोग बिठाए हुए 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जो ASI भर्ती करवाया था आज वो SP है, जो मुख्तार कार भर्ती करवाया वो किसी और ओहदे पे पहुंचा हुआ है। इस गोरख धंधे से हम नहीं निकल सकते हैं, ये सब इन्वॉल्वमेंट। और अभी भी जो अभी कहा कि भट्ट साहब ने कहा कि जी वो तो सियासतदानों से बात नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। उनको बैठना पड़ेगा, उनको बैठना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है, पीपल्स पार्टी को देख लें, वो जरा सी चूक करती है उनका बाजू मरोड़ दिया जाता है, उनके रेफरेंस में नाम आ जाता है। नहीं, उनके जो चेयरमैन सेनेट है वो एहतजाजन चेयर ही नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि हम मौजूद हैं। एक सेकंड, आप समझ रही हैं कि वो चौधरी एजाज के मसले पे नहीं कर रहे, फिर किसके मसले पे नहीं कर रहे? मुल्तान और पंजाब में उनकी चल नहीं रही, वजह वो है। आपको किसने बोला कि ये इतने ज्यादा वो क्या यानी आप कह रही हैं वो हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिल रहा, वो इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं? वही। और मगर मुझे समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की भी, सदर उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, डिप्टी उनका, गवर्नर उनका, बाकी मतलब 2 जैसे गवर्नर पंजाब के और KPK के उनका, फिर भी वो कहते हैं ना कि इनको शिकवा है कि इनको अभी तक सच्ची मोहब्बत मिली नहीं। अब पता नहीं वो कब मिलेगी। ठीक है, कोई अपना ठीक। मैं चाहूंगी कि भट्ट साहब बड़े गौर से आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी इस पर जवाब दे दो ना, सवाल भी साथ ले लेंगे। भट्ट साहब, ये वाकई आप पीपल्स पार्टी वाले भी आपसे नाराज़ है, बाकी जो दोनों जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो है ही खफा ना आप लोगों से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले पे। लेकिन बातचीत से हल निकलता है, तो आप समझते हैं कि बातचीत के बाब दोबारा खोले जा सकते हैं इस अलायंस के थ्रू?
دیکھیں بات چیت کرنے کے لیے تو دیکھیں کمیٹی بنی، ہم اب بھی تیار ہیں بات چیت کریں، لیکن وہ بات چیت کرتے ہی نہیں۔ عمران خان نے اپنے حربے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے معافی تو مانگ دیں، جیل سے یہ تو میسج دے دے کہ جو کچھ میں مولانا صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کی نہیں، یہ سر آپ کا مسئلہ، یہ پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان کا یہ رویہ ایسا ہی کرے گا، وہ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بول رہا ہوگا اکٹھے۔ میں ایک منٹ میں آپ بعد میں سہرا بانو صاحبہ نے کتنی اچھی باتیں کی، اتنے کہ انہوں نے پرابلم بتائے ہیں، تو یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کیسے بیٹھیں گے۔ مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ آرمی چیف کو خط لکھتے ہیں؟ سر آپ اور پیپلز پارٹی کیسے بیٹھی ہے؟ کا کیوں اختیار کرتے ہو؟ سر جی نہیں، ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں، ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے جی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کا پیپلز پارٹی اور ہمیں اگر کوئی آپس میں اختلاف ہوتا ہے ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیتے ہیں، نکل آتا ہے۔ جمہوریت میں جو اختلافات ہوتے ہیں یہ حسن ہوتا ہے جمہوریت کا۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ اس نے صرف ایک اپنا رویہ رکھا ہوا ہے کہ میں نہیں تو اللہ معاف کرو، کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ مروت رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مروت کا کام ختم ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چلا گیا، فارغ ہو گیا۔ مجھے بتائیں شعیب شاہین ہے، وہ اس کو مارا فواد چودھری نے، تو کیا ہوا؟ فواد چودھری نے جب مارا تو اس نے کہا جی کہ اندر گئے، تو عمران خان نے کہا چلو صلح کر لو، کوئی بات نہیں۔ ویسے داد دینی پڑے گی آپ کو، واقعی آپ کو داد دینی پڑے گی کہ آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اور ان کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مطلب میں نے بھی پہلی دفعہ یہ اسکرین پہ دیکھیں آپ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کی توجہ تو میں نے ایک اچھی طرف دلائی ہے۔ نہیں سر، وہ توجہ جو ہے وہ میں نے آپ سے الائنس کے ساتھ بات چیت کرنے پہ مانگی تھی، میں نے آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اور ان کے اندرونی کہانیوں پہ نہیں مانگی تھی۔ اچھا آپ کہہ رہے الائنس بن ہی نہیں سکتا؟ نہیں، میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو اس کا رویہ الائنس نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھ لیں گی 15 دن گزرنے دیں، پھر دیکھیں عمران خان کیا کرتا ہے۔ اچھا ویسے بٹ صاحب میرا سوال ہے کہ الائنس کے ساتھ کیا کوئی رول پلے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ باب کھل جائے؟ آپ گھوم پھر کے ساری باتیں عمران خان پہ لے جاتے ہیں، وہ اندر ہے، ان کا تو میں نے سوال ہی نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جمہوریت میں نا جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک دیکھیں نا اچھی بات ہوتی ہے، اپوزیشن کو بات کرتی ہے، حکومت اس کی بات سنتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتی ہے۔ انہوں نے مجھے بتائیں 1.5 سال میں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی کوئی بات کی ہے؟ اسمبلی میں انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، نعرے مارنا، برا بھلا کہنا اور باہر نکل آنا۔ کسی جگہ مجھے بتائیں یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں؟ ایک ان کے پاس صوبہ ہے کے پی کے، ان کو چاہیے نا کہ وہاں کام کریں، کارکردگی پہ ہمارا مقابلہ کریں۔